Jedne prohladne večeri 31. marta 1922. godine dogodila se tragedija na jednoj farmi na periferiji Bavarije, udaljene nekih 70 km od Minhena. 6 naseljenika farme ubijeno je oružjem koje je po svojoj strukturi najviše ličilo na kramp. Kao što i sam naslov ovog videa kaže, ovaj nemili događaj ostao je misterija i nikada nije rešen. Međutim, sama priča oko njega dobro je poznata širom Nemačke. Samo nekoliko dana pre ovog pokolja, farmer po imenu Andreas Gruber rekao je svojim komšijama da je otkrio misteriozne otiske u snegu, koji vode se ivice šume ka farmi, ali ne i nazad za nje. Ključevi od kuće nestali su oko 7 dana pre užasnog zločina, a jedna sluškinja koja je radila napustila je farmu pre 6 meseci tvrdeći da je ukleta. Njeno mesto zauzela je nova služavka koja se nažalost našla u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. Dakle, šta se to tačno dogodilo na farmi u Hinterkaifeku? Ostanite i saznajte. Dobrodošli na kanal Jezivo. Iako je farma bila smeštena na zabačenu lokaciju, porodica Gruber je bila poznata u tom regionu i preko obne noći. Andreas Gruber nije bio baš socijalan po prirodi i nasilje u porodici mu nije bilo strano. Šuškalo se da je Andreas takođe i otac svog dvogodišnjeg unuka, što znači da je porodica imala problema na više frontova. Kontrolisao je svoju ćerku Viktoriju koja je bila udovica i zabranio je da se ponovo udaje. Međutim, uspevala je da putuje regularno do crkve, gde je bila deo crkvenog hora. Ukoliko ovaj splet okolnosti ne govori o već čudnom i uvrnutom životu, stvari su postale još gore kada je sluškinja saopštila da mora da napusti posao. Prema njenim rečima, ona je čula glasove u kući i ostala bezbroj noći budna zbog zvukova koraka koji su dolazili sa tavana. Osjećala je neku lošu energiju na imanju i plašeći se za svoje zdravlje, ali i svest, napustila je farmu samo 6 meseci pre događaja koji je pokazao da ipak nije gubila razum. Broj žrtava te noći otišao je na 6. Pored Andrasa, tu je bila i njegova supruga Kazilija, potom njihova ćerka Viktorija, zatim nova sluškinja koja je zamenila staru po imenu Marija. Ovaj užasan čin, nažalost, nije zaobišao ni dvoje Viktorine dece koja su se nalazila u kući, Kaziliju i Jozefa, koji su imali samo 7, odnosno 2 godine. Tačan splet okolnosti i razvoj događaja iz minuta u minut verovatno nikada neće biti tačno određen, ali veruje se da je ubica dovukao jednu po jednu osobu u ambar i tamo okončavao njihove živote. Izuzetak je dvogodišnji Jozef koji je ubijen u sopstvenom krevecu i sluškinja koja je ubijena u svojoj sobi. Izveštaj autopsija pokazali su da je starija Kazilija zadobila 7 udaraca u glavu koji su doveli do pucanja lobanje. Lice njenog muža bilo je toliko nakaženo da su jagodišne kosti bile vidljive. Glava njihove ćerke Viktorije bila je zgnječena i takođe imala nekoliko rana u obliku zvezda. Vilica mlađe Kazilije bila je polomljena, a lice i vrat prekriveni ranama od udaraca, dok je u rukama imala delove sopstvene kose. Prema izveštajima, ona nije ubijena odmah,
već je bila neko vreme pored svojih mrtvih roditelja i pretpostavka da je u naletu straha i panike počela da sama sebi čupa kosu. Nakon počinjenog pokolja sumnja se da je ubica u kući proveo naredna 4 dana, jer su komšije videle aktivan dimnjak. Životinje na farmi su regularno hranjene, a neko, pod pretpostavkom ubica, je čak i muzao krave. On je iskoristio sadržaj kuhinje i spremao sebi obroke u tom intervalu. Nakon što komšije 4 dana nisu vidjele nikoga od porodice Gruber, odlučili su da provere šta se dešava. Posle nekoliko spoljnih provera od strane mlađih osoba sa okolnih farmi, svi su na raportu saopštavali istu stvar. Farma izgleda kao da je napuštena. Oformljen je i tim koji je odlučio da provali u zaključane objekte na imanju i na njihovu žalost imali su šta i da vide. Nakon prijavljivanja slučaja, policija je kao na moguće osumnjičene prvenstveno uprla prst u skitnice. Međutim, ta teorija je brzo otklonjena kada su na imanju pronađene velike količine netaknutog novca. Na listi ispitanika našla se i bivša sluškinja koja je ponovo skrenula pažnju na neobjašnjive zvukove u kući, ali vrlo neprijatan osjećaj, kao da ih sa strane neko posmatra. U nedostatku solidnih dokaza, policija je također razmatrala i mogućnost samoubilačkog pakta između Andreasa i Kazilije. Međutim, ta ideja je brzo otpala, nakon što se rane nisu poklapale sa vremenskim intervalima za tako nešto. S obzirom da daljih dokaza nije bilo, 1923. godine farma je spaljena do temelja. 76 godina kasnije, policija je kontaktirana od strane jedne starije gospođe, koja je tvrdila da je njen bivši stanodavac imao neke informacije o ovom slučaju. Budući da su potomci osumnjičenog još uvijek živi, ime nije otkriveno. Potom 2007. godine tim sačinjen od studenata na Policijskoj akademiji koristio moderne tehnike kako bi istražili još jednom slučaj i uspjeli su da svedu listu na jednu jedinu osobu. Međutim, zbog činjenice da je opet bilo živih potomaka, iz poštovanja prema njima, ime osumnjičenog nikada nije pušteno u javnost. Na kraju, pored toliko istraživanja i pokušaja sa raznih strana, slučaj je do dana današnjeg ostao nerešiv i velike su šanse da će tako biti još dugo vremena.